Ay, salamat po, sir. Salamat. Ano yan? Kangkong po, sir. Kano po sa kangkong? 10 piso. 10 piso. Ilan po yung kangkong, Nay? Yan, yan po. Lahat? Apo. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Ito pa ho. 10. 11 po. 11. Meron pa ho doon pag gusto nyo pa ho. 11 po. Bagong pitas po ba yan? Opo, kanina lang po umaga. Mga ano, Nay? Mga 20. Magkano po 20? 20. 20 daw. Tigsa 10 lang po, sir. So, 200 po. 200 po. 200. 180 na lang po. Yan. May tawad, 180 na lang. Ay, plastic. Wait lang po. Wait lang daw, wait lang. Ito po, 200 po ano? Apo. 200, tapos, ito na sa inyo na tong bigas. Ay, maraming salamat, sir. Apo. Salamat po. Tapos, ilan po ba kayo? Bibigyan ko po kayo ng lechon. Talaga po, thank you po. Ay, salamat po, sir. Salamat. Sino pa po gusto ng lechon? Ay, sino pa daw gusto ng lechon?